جی جی 1 سال ہو گیا آپ ادھر کر رہے ہیں. آپ کا اوور آل ایکسپیرینس کیسا ہے؟ اوور آل مجھے تو کمپیوٹر کا ایکسپیرینس ہے، میں اسی پہ ہوتا ہوں. نہیں ابھی جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں کہ کیسا کام کر رہے ہیں, کیا آپ کو سکھایا جا رہا ہے, ادارے کا نام کیا ہے اور آپ کو کیسا کام سکھایا جا رہا ہے؟ ایک انٹرویو آپ نے جی کرانا ہے. ادارے کا فیض الاسلام ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ ہمیں اچھی ٹریننگ دی جا رہی ہے, ماڈل ہمیں دیے ہیں, ساتھ ہمیں ٹولس وغیرہ وہ بھی پرووائڈ کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں انہوں نے سکھایا بھی ہے بورڈ. آپ نے آٹو الیکٹریشین کا بتایا. جی جی اچھا, آپ کو اگر کہیں لے کے جایا جاتا ہے, فار ایگزامپل آپ کو کہیں بھی لے کے جایا جاتا ہے, آپ نے جو چیزیں سیکھی ہیں پریکٹیکل, دیکھیں ایک فیلڈ میں جانا, فیلڈ میں کام کرنا وہ بالکل الگ چیز ہوتی ہے. تھیوریٹیکلی چیزوں کو دیکھنا یا کسی ادارے میں, یہاں پر دیکھو ہمارا جو ٹریننگ سینٹر ہے یہاں پر بہت زیادہ لوگ آتے ہیں, مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں. دیکھیں نا, آپ سب لوگ مختلف علاقوں سے آئے ہیں, آپ کو ایک فیلڈ پہ لے کے جایا جاتا ہے جس طرح آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں. اور ادھر اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے جو ہے کچھ بھی جو ہے وہ الیکٹریکل چیزوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, مشین کے بارے میں, آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو ہے پاکستان 50 سال پیچھے ہے. اگر آپ سعودی عرب میں جائیں گے, دبئی میں جائیں گے, آپ کو ساری نئی مشینری نظر آئے گی, آپ کو وہاں پر جدید ترین اس کی جو الیکٹرک سسٹم نظر آئیں گے جو آپ نے کیا بھی نہیں ہوگا, اور ہوپ فلی آپ کا ادارہ آپ کو سب کچھ کروا رہا ہوگا. تو آپ کو کتنا اپنے آپ پہ کانفیڈنس ہے کہ اگر آپ کو لے کے جایا جائے اس فیلڈ میں آپ کام کر لیں گے, آپ کو پتہ ہوگا ایٹ لیسٹ کیا کام ہو رہا ہے میرے سامنے. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا ادارہ آپ کو کتنے پرسنٹ آپ کے کانفیڈنس پہ کام کر رہا ہے, آپ کو کتنا اچھا ٹرین کیا جا رہا ہے کہ آپ کام کر لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں 80% ٹھیک ہے, لیکن جب ہم ورک شاپ پہ جاتے ہیں تو زیادہ ہم 100% ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, سمجھ گیا میں آپ کی بات. دیکھیں جو بھی ادارے نا, آپ تھیوریٹیکلی آپ چیزیں کرتے ہیں. اب ہمارے پاس بیسیکلی اگر میں انٹروڈکشن کرواؤں تو ہمارا یہ اوان ٹریننگ سینٹر ہے, ہم لوگ 2007 سے بیٹھے ہیں اور یہ پاکستان کا سب سے پہلا ٹریننگ سینٹر ہے. ہم لوگوں کو ہیوی مشینری کی ٹریننگ دیتے ہیں. اچھا, ہمارا جو کورس ہوتا ہے نا وہ پراپر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم پہلے ان کو ایک بندہ لیتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں اس بندے کی نالج کتنا ہے, اس بندے کی ایجوکیشن کیا ہے, اس بندے کی کوالیفیکیشن کیا ہے. اور ہمارے پاس کچھ لوگ اس طرح کے بھی آتے ہیں جو بالکل زیرو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کوالیفیکیشن ہوتی نہیں ہے, لیکن شکر ہے کہ اس جو ہے کام میں آپ کی کوالیفیکیشن کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. آج کل پھر بھی وہ مانگتے ہیں کہ یار ایٹ لیسٹ بندے کی میٹرک ہو, ٹھیک ہے, تو اس کو آگے بھیجو, لیکن نہیں بھی تھی تو کوئی بات نہیں, ہم لوگ اٹھاتے ہیں. اب 2007 میں 8 میں 9 میں سارے ایسے ہی لوگ تھے جن کی بالکل زیرو تھی کوالیفیکیشن. ہمارے پاس یہاں پر 35 میں جس طرح آپ آئے ہیں نا ابھی سارے ہمارے پاس, اسی طرح ہمارے پاس لوگ آیا کرتے تھے اور ایک دن میں ان کے داخلہ ہوا کرتا تھا. مسئلہ کیا تھا کہ ان کی کوالیفیکیشن نہیں تھی, پاکستان میں بے روزگاری تھی, کام نہیں تھا, تو کیا کرتے تھے ان کے لیے ایک جو ہے نا ہم نے پلان کیا تھا کہ بھائی سب سے پہلے وہ آئیں گے, ہم ان کو 1 مہینہ ٹرین کریں گے, ٹھیک ہے, رہائش فری دیں گے اور کھانا پینا بندے کا اپنا ہوتا تھا. اب وہ ہمارے پاس آتا تھا 1 مہینہ, ہم بندے کو ٹرین کرتے تھے, اور اس ٹائم جو ہے وہ یہ پیک پہ کام چل رہا تھا کہ جو ہے لوگ باہر جا رہے تھے, سعودی عرب جا رہے تھے. تو ہم نے تب سے سعودی عرب لوگوں کو بھیجنا شروع کیا ہے, یہی کام سکھاتے تھے, یہیں عربی آتا تھا. ابھی ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ ہیوی مشینری کے ریلیٹڈ جو انٹرویوز پڑے ہیں نا, آپ نے کہیں دیکھی نہیں ہوں گے, آپ نے کسی کو سنا ہی نہیں ہوگا کہ اس طرح کے سوالات کرتے ہوئے. ایک ابھی ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ٹیسٹ ہو رہے تھے دبئی کے, ٹھیک ہے, ماپا کمپنی اس کے, وہاں پر 16 سال کام کیا ہوا بندہ ریٹرن, 14 سال 13 سال 12 سال والے لوگ فیل ہو رہے تھے ٹیسٹ. وجہ کیا تھی کہ وہ کوسچنز جو کر رہے تھے نا, وہ پوچھ رہے تھے کہ اگر ایکسیویٹر کا بکٹ ہے تو وہ کتنے سینٹی کا ہے بھائی, اس مشین کا سلنڈر کتنے سلنڈر مشین ہے, اس کا جو ہے وہ سوئنگ موٹر کیا ہے, کس طرح سے کام کرتی ہے, ایک ایک فنکشن کے بارے میں پوچھ رہے تھے. کہ آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے ایڈوانس آتی جا رہی ہیں چیزیں, اور یہ جتنی بھی انٹرویورز ہیں آؤٹ دیئر, وہ بھی آپ سے جو بھی انٹرویو لیتے ہیں یا پھر چیز پوچھتے ہیں, وہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آن سائڈ اگر آپ کو کال کی جائے, اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے, اچھا آپ کہاں سے, آپ کہاں سے راولپنڈی سے ہیں آپ؟ اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آٹو الیکٹریشین ہے ان کو اگر فیلڈ میں کوئی مسئلہ آئے تو سب سے بڑا مسئلہ کیا آتا ہے؟ سر سب سے بڑا مسئلہ آج کل کے دور میں سینسرز کا آتا ہے. ٹھیک ہے, مین چیز آج کل 100% جو گاڑیاں آ رہی ہیں اس کے نام میں, ہاں اس کے اندر سینسرز ہیں, اور سینسرز میں بہت زیادہ پرابلم آتا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان, اگر آپ کو یہ بات پتہ ہے تو ان ڈیڈ کہ آپ کو ایک بہت اچھی ٹریننگ کرائی جا رہی ہے. سینسرز کا جو پرابلم ہے پاکستان میں ٹیکل کرنے کے لیے بھی 3 گنا زیادہ دماغ چاہیے, کیونکہ نہ آپ نے دیکھے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ سینسر ہے, کوئی بھی پاکستانی سوچ میں جاتا ہی نہیں ہے کہ یہ کام کیسے کر رہا ہے.
लोग कहते हैं AI है, बस ये जो भी बात है उसको AI भी डाल दो, बस निकल जाओ वहाँ से, ये AI है। तो आपको क्यों लगता है कि सेंसर का सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है और इसका आपको किस हद तक आपको काम करवाया जा रहा है? सर मेनली अक्सर जो सेंसर का मसला आता है ना, सेंसर लगे होते हैं मशीन के अंदर, तो मशीन वर्क करती है ना, तो जो मेन चीज़ होती है उसमें कार्बन आ जाता है अक्सर है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में, और जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल सेंसर्स हैं उसमें कार्बन एक कॉमन चीज़ है। ठीक है। तो कार्बन आएगी, उसका फंक्शन जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो अपना पूरा सही तरह फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है वो आएगा। और सही है। अच्छा, ये तो बात होगी कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है आजकल की, तो इसको आपके इदारे ने किस तरह से टैकल किया, यानी आपको ये चीज़ किस लेवल तक कराई गई है? आपने कहा ना सेंसर का प्रॉब्लम आता है, किसी से अगर प्रॉब्लम का पूछा जाए तो वो प्रॉब्लम तभी बताता है जब उसे उस चीज़ में मुश्किल पेश आ रही है, ठीक है? तो आपको अपने इदारे ने इस चीज़ के बारे में कितना कुछ बताया है? क्या आपके पास आपको कुछ उन्होंने बुक्स वगैरह कुछ चीज़ें इस तरह से करवाई हैं? आप ट्रेनिंग से मुतमईन हैं? आपको कितना टाइम हो गया? सर साल हो गया। आपका साल हो गया, साल हो गया। तो आप मुतमईन हैं बिल्कुल? अब जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है हमारे लिए तो बिल्कुल न्यू है, ठीक है? अब लेकिन यूट्यूब के लोग होंगे जो देखेंगे ना, फिर ऑटो इलेक्ट्रीशियन उसी चीज़ पे वो आपका इंटरव्यू भी देखेंगे, ठीक है? नाम क्या बताया आपने अब्दुल बासित। और आपकी एज? मेरी 23 है। क्वालिफिकेशन? मैट्रिक। और अभी एक्सपीरियंस इसका आपको आपने अभी की है। अच्छा, वर्कशॉप जो है आपकी इदारे के अंदर जो वर्कशॉप है, आप उससे मुतमईन हैं? वो काम बिल्कुल सही सिखाया जा रहा है? सर ने हमें बिल्कुल फ्री हैंड दिया। फ्री हैंड दिया और तभी आप सीख भी पा रहे हैं। नाज़रीन, ये मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर है, आपको पता ही है, आप हमें यूट्यूब पे भी देखते रहते होंगे। इनको स्पेशली यहाँ पर लाया गया है इनको बताने के लिए, इनका इंटरव्यू लेने के लिए, कि ताकि यार ये अगर जा रहे हैं ना, किसी के पास भी जा रहे हैं, मैंने नैपटेक की टेस्ट किए हैं, मैंने हाजा के, मैंने यूनियन के, और मैंने जो है वो क्या नाम है पाक टेक्निक की भी टेस्ट किए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने टेस्ट किए, और उन सारे टेस्टों में सबसे बड़ा जो मसला आता है लड़कों के कॉन्फिडेंस का आता है। उनको 5 लोगों के सामने बात करनी पड़ जाए, उनको सामने आगे कुछ बोलना पड़ जाए, तो वो बोल ही नहीं पाते हैं। तो इस वजह से ये एक अच्छी बात है कि इनको जो है, मैं अभी देख रहा हूँ, इनको पता है कि हमें किस तरह से बात करनी है, या जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से डिफ़ाइन करना है। आप आगे आएँ, आप आगे आ जाएँ जी। क्या एज है आपकी? 17 ईयर्स। अच्छा, कहाँ से हैं आप? आज़ाद कश्मीर से हैं आप? क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी? क्या क्वालिफ़िकेशन है? तालीम कितनी है आपकी? 8। अच्छा, 8वीं तक आपने मिडिल किया है। मिडिल के बाद आपने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू क्यों नहीं किया? और ये आप क्यों सीख रहे हो? ये काम क्यों सीख रहे हैं आप? शौक़ है आपको? शौक़ है? शौक़ की वजह से सीख रहे हैं या मजबूरी है? सही काम सिखाया जा रहा है आपको? ऑन फील्ड आपको लेके जाया जाए, आप काम कर लेंगे? ठीक है, जाए आप आगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इंज़माम। अच्छा इंज़माम भाई, मुझे ये बताएं कि आपने कभी जो है मशीनरी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में सुना है? देखिए, आजकल ना इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ रही हैं। ऑटो इलेक्ट्रिशियन से 95% ऑफ द पीपल दे विल थिंक कि ये जो चीज़ है हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं गाड़ियों के बारे में, ठीक है? उनका हैवी मशीनरी की तरफ माइंड ही नहीं जाता। लेकिन आपको पता है कि सऊदी अरब में एक ऑटो इलेक्ट्रिशियन की क्या पे आउट है? उसकी बहुत ज़्यादा पे है, और इस काम को इतनी जो है, इस काम में आपको इतनी जल्दी से उठा लिया जाता है क्योंकि पाकिस्तानी ऑटो इलेक्ट्रिशियन जो है वो एक तो बहुत परफेक्शन लेवल के, लेकिन है ही नहीं, पहली तो बात है ही नहीं, जो है वो काफ़ी अच्छे हैं और उनकी वजह से काफ़ी नाम भी है। तो ऐसे ऑटो इलेक्ट्रिशियन का वीज़ा हर दूसरे दिन लगा होता है, ठीक है? और ज़्यादातर हैवी जो है वो ये जो होते हैं ना इलेक्ट्रिशियन वगैरह, इनका तो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है एक मैकेनिक, आप सब भी इधर आए ज़रा सब भाई, वो लड़की उधर क्यों कट रही है? प्यास। अच्छा, पिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि एक मैकेनिक का जो है इलेक्ट्रिशियन, आपको अगर हम कह रहे हैं कि ऑटो इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, आपको डिफाइन करें एज ए ऑटो इलेक्ट्रिशियन, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो लोग मिक्स कर देते हैं कि यार ये काम इलेक्ट्रिशियन का भी है, अब वो सोच रहे हो कि यार ये तो मैकेनिक का काम है। मैकेनिक कहता है नहीं भाई, हम लोगों को पर्सनली ऐसा होता है कि कभी कभी मशीन का फ्यूज़ उड़ गया,
मशीन का कोई प्रॉब्लम इस तरह से आ गया तो हम सोच रहे होते हैं यार मैकेनिक को बुला लेते हैं। जब मैकेनिक को बुलाते हैं तो कहता है यार ये तो हमारा मसला ही नहीं है, क्योंकि नॉलेज नहीं है ना हमें कि यार इसका फ्यूज़ उड़ा है तो ये एक इलेक्ट्रीशियन का मसला है, वो आएगा तो इसको करेगा। हमारी ज़िंदगी में हमने तो यही देखा है भाई, जितने भी इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो बिजली का काम करते हैं, पंखे शंखे चलाते हैं और जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में हमने यही देखा है। आप ज़रा हमें डिफ़ाइन कर दें कि भाई ऑटो इलेक्ट्रीशियन का मतलब क्या है और एक ऑटो इलेक्ट्रीशियन होता क्या है और उसका काम क्या होता है। ऑटो इलेक्ट्रीशियन की बात है जो गाड़ियों की ऑटो इलेक्ट्रीशियन ऑटो का मतलब ही है तो गाड़ियों का ही है। तो गाड़ियों की जो वायरिंग वगैरह है जितने में उसमें आती है ना, बैटरी के साथ जिसका कनेक्शन है, जिस तरह से सेल्फ जनरेटर हो गया ये वगैरह वगैरह, ठीक है ठीक है, तो जिनका तल्लक बैटरी के साथ है तो वो ऑटो इलेक्ट्रीशियन में आता है। सही है। अच्छा, आपने जनरेटर का नाम लिया, या जिस तरह भी अभी जनरेटर का काम मेरे ख्याल में बैटरीज चार्ज करना वगैरह होता है, जितनी भी बैटरीज लगी होती हैं ये वो, तो क्या वो जो चीज़ें हैं सारी यानी पार्ट्स होते हैं ना, आप देखें जनरेटर है ये वो, तो आपको क्या उस गहराई तक भी लेके जाया जाता है कि यार जनरेटर का काम क्या है। अगर जनरेटर काम तो कर रहे हैं, आप उसको ठीक भी कर रहे हो, ख़राब हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि जनरेटर का काम क्या है और वो किस तरह से आगे काम करता है, किस तरह से करंट प्रोवाइड कर रहा है, क्या क्या चीज़ें। अगर जनरेटर ख़राब हो गया तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या चीज़ें जो है वो काम करना छोड़ देंगी। वो तो ख़राब होने पे है कि क्या क्या चीज़ें उसमें से ख़राब होंगी तो उसमें उनको रिपेयर किया जाएगा। और बाकी हमारे अदारे में यह है कि जो भी बंदा आता है ना उसको यही गाइडलाइन दी जाती है कि दोनों करें, मैकेनिक में भी और इलेक्ट्रीशियन में भी, ठीक है, दोनों कोर्स करें। हाँ, और इन तमाम में तकरीबन अक्सरियत यही है कि दोनों कर रहे हैं कोर्स। अच्छा यार, हमें चाहिए आप में से मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन जो दोनों कोर्स कर रहे हैं, ज़रा वो लड़के सामने आता है, जो ऑटो इलेक्ट्रीशियन भी हैं और मैकेनिक्स भी हैं। देखिए आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं। आप अगर मेरे साथ नहीं बोल, क्यों आप स्टार ही आप बोलेंगे नहीं, हमारे साथ नहीं बोल सकते तो आप अरबी को क्या ही इंटरव्यू देंगे। अच्छा आगे ये आप लोग हैं, आप अच्छा मुझे आप डिफरेंस बता सकते हैं कि मैकेनिक और जो है वो ऑटो इलेक्ट्रीशियन में फ़र्क क्या होता है? मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। जो एक गाड़ी होती है ना, उसके अंदर अगर आप उसे 100% पे एक वो करें ना डिवाइड, तो उसमें से 70% वर्क इलेक्ट्रिकल चल रहा होता है पीछे। ठीक है। इंजन जो एक मेन चीज़ है, जो मैकेनिकल चीज़ है वो इंजन है, सही है, ठीक है। उसी के साथ जो चीज़ें अटैच हैं वो उनके अंदर जो मतलब आप कह लें कि उन्हें जो पीछे से जो पावर मिलती है या उन्हें कंट्रोल किया जाता है, आजकल के दौर में वो इलेक्ट्रिकल हो रहा है सारा। ठीक है। पहले थे कि सारा मैनुअली होता था, उनमें मतलब कोई इशू नहीं आता था कि इलेक्ट्रिकली कोई प्रॉब्लम आ गई है, अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। मतलब नॉर्मल इंजन चलाते थे। अब ये आया EFI। EFI जब से सिस्टम आया उसमें हर EFI स्टैंड्स फॉर EFI इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है। अच्छा हाँ, इंजेक्टर्स के बारे में बहुत सुना है जी। आजकल तो सारी मशीनें इंजेक्टर्स के साथ ही आ रही पहले है। कार्बोरेटर आता था, उससे ठीक। पहले फ्यूल, काफ़ी ऐसी चीज़ें आई हैं। मतलब अब आके ये स्टॉप हुआ है। EFI नोजलें लगी होती हैं, वो स्प्रे करती हैं, तो उससे एवरेज भी गाड़ी की मतलब बेहतर है। सही है। तो इस तरह इलेक्ट्रिकल का मैं कहूँगा कि ज़्यादा किरदार होते हैं आज के दौर की जो गाड़ी है उसके अंदर। ठीक है ठीक है, सही है। क्योंकि हाँ, CPU आजकल टाइम तो लाजमी बात है, आपको पता है कि मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी अरब में 80% जो आपको मशीनरी मिलेगी वो इलेक्ट्रिकल मिलेगी। जितना भी काम होगा आप देखेंगे, आपको पहले जहाँ पर ना लीवर्स को इधर उधर करना पड़ता था, अब उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप एक जो है वो लेफ़्ट राइट, जिस तरह आप वो कंट्रोलर पे गेम खेल रहे होते हैं, इसी तरह का सिस्टम होता है और आपका सारा काम हो रहा होता है। इवन तो मोबाइल क्रेन जैसी मशीन भी है, वो सारी टोटली उन्होंने इसी तरह की हुई है और वो इलेक्ट्रिकली ही काम कर रही है। और ये अब ये मसला भी है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो मैकेनिकल सिस्टम था पहले या अब जो इलेक्ट्रिकल है, मॉडर्न तो लाजमी बात है इलेक्ट्रिकल ही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सा बेहतर है? एज अ मैकेनिक और एज अ इलेक्ट्रीशियन आपको क्या लगता है कि कौन सा सिस्टम बेहतर है और क्यों है? बेहतर जो आज के दौर का वो इंजन है, और वो इसलिए बेहतर है कि एक तो फ्यूल कंजप्शन बहुत वो हो गया है हमारे, जिस तरह पाकिस्तान में फ्यूल की प्राइस दिन ब दिन ऊपर जा रही है, लोग उसकी तरफ ज़्यादा चले गए हैं। जो पुराने इंजन थे उनमें शादर नादर कभी वो काम निकलते थे और मेन इंजन के ही काम निकलते। इलेक्ट्रिकल चीज़ थी नहीं कोई, एक सिर्फ जनरेटर था जो लाइट से बैटरी चार्ज करता था या ब्रेक वो। तो मेरे उसके मैं जो ओपिनियन है वो यही है कि आज के दौर की जो गाड़ी है वो बेस्ट है। किसी को ये भी लगता है कि यार मैकेनिकल इंजन ज़्यादा अच्छे थे, ये सबको यही लगता है कि यार इलेक्ट्रिकल जो है अभी करंट जो है वो बेहतर है। दोनों अपनी अपनी जगह अपने लेकिन अभी मॉडर्न जो है, मॉडर्न दौर के मुताबिक आज के जो इंजन है वो बेस्ट है।
जो रिलाई करते हैं इसमें। जिस पे ज़्यादातर काम हो रहा जी, है। बिल्कुल। अच्छा, आपके अपने इंस्टीट्यूट के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा बेहतरीन इंस्टीट्यूट, ठीक है। सर हमें बहुत कोऑपरेटिव मिले हैं, ठीक है, हमें हर चीज़ की इजाज़त है, कभी किसी चीज़ से नहीं रोका। जब हमारा दिल करता है हम वर्कशॉप जाते हैं, जो हमारे दिल को काम मतलब हमें करने का होता है हम जाके इजीली करते हैं, कोई रोक टोक नहीं। सही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, अब देखें लोग अगर देखने वाले हैं ये वो चीज़ देख रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप ज़रा अपने पूरे इदारे का इंट्रोडक्शन दे दें हमें कि यार इस तरह से अगर कोई बंदा है उसकी कह लो कि मैट्रिक किया उसने या उसने एफएससी किया, या यहाँ पर एक लड़का था जिसकी एज मुझे कम लगी, मैंने उनको बुलाया भी, तो मिडिल पास होना चाहिए इस ट्रेड के लिए, ठीक है, और क्वालिफिकेशन मिडिल पास होनी चाहिए। एज का 18 मिडिल करेगा तो वो 18 के पास जो पाकिस्तान में चलता है। तो FTTI शॉर्ट फॉर्म फैजुल इस्लाम ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फैज़ाबाद, ठीक है, 1 साल का कोर्स है, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट पे फीस है, अच्छा। 5 इंस्टॉलमेंट होती हैं, ठीक है। इस और फीस कितनी है? फीस अगर आप एक ट्रेड में ले रहे हैं तो 35,000 यही जी। बता रहे थे वो जी। 35,000। नेक्स्ट जब आप अगर इसके साथ जिस तरह आपने ऑटो मैकेनिक किया है और ऑटो इलेक्ट्रीशियन भी करना चाहते हैं तो दूसरी ट्रेड की फीस आधी होती है। यार लाइक आपको अगर 35,000 विद इन 1 ईयर देना चाहिए ना। वो मैं जैसे आप installment लोगों को देख रहा हूँ इंस्टॉलमेंट्स पे, और मैं जैसे देख रहा हूँ ये कितनी अच्छी स्कीम है, इन लड़कों को पता है। अब एटलीस्ट अगर हमारे पास मशीनरी नहीं है हमारे कंट्री में, फिर भी हम लोग इन चीज़ों के साथ वहाँ तक हैं, हमें पता है यार अभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, चीज़ें इस तरह से चल रही हैं और ये दौर इस चीज़ का है। लड़कों को देखें वो आगे लेके जा रहे हैं ना साइड पे, और मैं कहता हूँ कि 35,000 हम 1 मंथ का चार्ज करते हैं। हमारे पास हैवी मशीनरी की जो ट्रेनिंग होती है हम उसमें 1 मंथ का चार्ज करते हैं। अच्छा, हमारी तो डिफरेंट फैक्टर भी आ जाते हैं, डीजल वगैरह एंड ऑल दैट, बट अगेन यार आप देखें 12 मंथ्स में कुछ भी नहीं है, 35,000 कुछ भी नहीं है। अगर आप अपना देखो, अपनी डेली लाइफ देखो ना, एक वो बंदा जो सिगरेट पीता है वो 35,000 से ज़्यादा के सिगरेट पी जाते हैं 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो बात इस तरह से है कि यार ये जो है ना, एक स्किल आपको इदारा दे रहा है और आपको वो जिस लेवल का सिखा रहा है, मैंने देख लिया जिस तरह से मैंने अभी लड़कों से बातें की हैं, कोई लड़का भी फंबल नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात। और वो कॉन्फिडेंसली बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ है, इवन दो मॉडर्न सिस्टम में ये चीज़ें नहीं है, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनको पता है उन चीज़ों के बारे में। तो ये सारा क्रेडिट आपके इंस्टीट्यूट को जाता है, फिर आपके उस्तादा को जाता है। और अभी आप लोगों की ट्रेनिंग होगी है कंप्लीट, सब लोगों की, इधर से आ जाओ, इधर आ जाओ, सब लोगों की ट्रेनिंग होगी है। अच्छा, आप लोगों की 1 ईयर की ट्रेनिंग थी, 1 साल से आप लोग कर रहे थे। मुझे रहाइश का बताएं कि रहाइश का क्या सिस्टम था आपका? रिहाइश जो इधर की है वो अपने घरों को चले जाते थे, जो दूसरी मतलब प्रदेश से आए हुए हैं वो हॉस्टल्स। अच्छा, उन हॉस्टल्स खुद लेना होता है? जी हाँ, हॉस्टल। अच्छा, हॉस्टल की फ़ी खुद पे हॉस्टल का क्या पे कर रहे थे आप? एवरेज कॉस्ट एक यंग लड़के की एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है? एक वो लड़का जो कहीं दूर से आया है और वो जो है आप कहाँ से हैं? 25,000 आ रही है। आप आए कहाँ से? कश्मीर से। कश्मीर से आए हैं, और आप साथ साथ कुछ और भी कर रहे हैं, अभी जॉब कर रहे हैं या सिर्फ यही कर रहे हैं? यही कर रहे हैं सिर्फ। मंथली आपको 25,000 का बिजनेस पड़ जाता है, जिसमें 5,000 मेरे ख्याल में आप इंस्टीट्यूट को देते होंगे और रेस्ट जो है वो आपका अपना खर्चा है। ठीक है, सही हो गया। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों को अल्लाह आगे भी कामयाब करे। बाकी इस तरह से है कि अगर हमारे पास वीज़ाज़ वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ आई तो हम इंशाल्लाह आप सबको याद रखेंगे। आपकी चीज़ें जो है आपके सर से मैं ले लूँगा और उसके बाद वीज़ा प्रोसेस इंशाल्लाह आपका देखेंगे। आपकी कोई आती है वैकेंसी आपको बुलाएंगे। जो भी लड़के हैं 21+ उनका सऊदी अरब का देखेंगे, जो है 18+ उनका हम दुबई का देखेंगे कि क्या हो सकता है और हाँ बंदा फिटिंग हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे पास एक लड़का आया था ग्रेडर सीखने के लिए, ठीक है। अब वो लड़का हमारे पास ग्रेडर सीखने आया, ग्रेडर मशीन वो लगी हुई, आप लोगों को पता ही है, ठीक है, देखी होगी आप लोगों ने वो मशीन। उसके 8 लीवर है, 16 फंक्शन है, काफ़ी मुश्किल मशीन है और बड़े बड़े लोग आते हैं तो वो क्विट कर देते हैं, यार ये मशीन नहीं सीखनी, कोई और सिखाओ, कोई आसान सी सिखाओ। लड़के का शौक था, वो हमारे पास सीखने के लिए आया और उस लड़की की एज थी 18, ठीक है, और उसने मैट्रिक की और मैट्रिक के बाद वो लड़का आ गया। अब उसने हमारे पास मशीन सीखी, हमने तो उसको जो चीज़ें सिखाई वो सिखाई, लेकिन उस लड़के ने अपने तौर पर पूरे यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं होगी जो ग्रेडर के बारे में ना देखी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर उसमें ना ढूंढना हो। उसको एक छोटे से पॉइंट का भी अगर मसला आ गया तो आजकल आपको पता है चैट जीपीटी का, AI का आपको पता है, चीज़ें निकालता था
اور وہ اتنا پرفیکٹ ہو گیا نا کہ آفٹر 1 month جب کیا نام ہے ٹیسٹ ہو رہے تھے تو میں نے اس سے کہا کہ یار اتنا مجھے بتاؤ نا کیا چیز ہے. مجھے سب نے بتایا کہ یار اس بندے کو نا ذرا ٹیسٹ کرو, اس بندے کو ٹیسٹ کرو. میں اس سے بلا کے اس سے چیزیں پوچھتا جا رہا اور وہ بتاتا جا رہا. اس بندے کو کہیں اسٹاپ نہیں لگا. پھر میں نے اسے ایک چیز کہی جب وہ جا رہا تھا, میں نے کہا دیکھو تمہیں کہیں پر بھی جاؤ گے نا, کہیں پر بھی آپ جاؤ گے آپ کو تو اسٹاپ لگنا نہیں ہے, کیونکہ یار کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے اس کو یہ بھی پوچھا کہ بھائی یہ جو پلیٹ اس کے نیچے لگا ہے کتنے فیٹ کا ہے, اس کا کیا, یہ چیزیں کبھی کسی نے پوچھی نہیں کسی سے, لیکن اس کو یہ ساری چیزیں بتا دی ایک ایک چیز کے بارے میں. میں کہتا تھا میکینک ہو یا آپ آپریٹر ہو, اسے سب پتہ تھا. اب مجھے یہ بتائیں یہاں اس میں نہ تو میرا فائدہ ہے نہ انسٹیٹیوٹ کا فائدہ ہے, نہ انسٹیٹیوٹ کی کچھ ایسی چیز تھی جو انٹرویو کرانی بھی نہیں تھی, لیکن اس بندے نے کر لی. جب اس بندے نے کر لی میں نے اس کو انٹرویو کیا نا, میں خود امپریس ہو گیا. میں نے اپنے آپریٹر کو اس کے استاد کو بلایا جو اسے سکھا رہا تھا, میں نے اسے بلا کے بٹھایا. تو میں نے کہا دیکھیں اگر میں آپ سے سوالات کروں نا آپ نے چپ ہو جانا ہے, لیکن آپ کے شاگرد نے نا ایک ایک چیز بتائی. تو انہوں نے اس کے شاگرد نے, وہ جو لڑکا بیٹھا اس نے مجھے ایک بات کی. اس نے کہا سر میں آیا, مجھے سر نے کہا کہ یار اے آئی کا دور ہے, جتنی چیزیں میں جانتا ہوں میں بتا دوں گا, باقی آپ کا اپنا کام ہے, چاہے اس کے ایک ایک پرزے پہ سرچ کرو, وہ آپ کا اپنا کام ہے, جتنا اچھے سے کرو گے اتنا اچھا. اور سر نے موٹیویشن دی. ٹیچر آپ کے لیے ہمیشہ اچھا ہی چاہتا ہے, وہ پرانا ہے نیا اس کو ماڈرن سسٹم کا پتہ ہے نہیں, وہ آپ کو اتنا گائیڈ کرتا ہے کہ یار تاکہ آپ ایک سیدھے راہ پہ لگ جاؤ. ٹھیک ہے, تو اس نے بتایا. اور وہی لڑکا ابھی ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ٹریننگ دے رہا تھا, ابھی میرے خیال میں گیا ہوا ہے. میں اس کا نام نا بہت پراؤڈلی لیتا ہوں. 4 بندے بھی بیٹھے ہیں نا تو اس کو میں سامنے کہتا ہوں, کتنے بھی یہاں پر لڑکے آتے ہیں میں ان کے سامنے لے کے جاتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ بندہ ہے, یہ ایگزامپل ہے نا تم لوگوں کے سامنے کہ ایک ینگ لڑکا بالکل 18 سال کا, اور اس کو کوئی اس چیز میں کہتا ہوں کوئی بھی چیز ہے نا ہی از انبیٹیبل. ٹھیک ہے, اس کو لے کے اگر پوچھا جائے کسی میں نہ صرف اس کے بارے میں, وہ ہمارے پاس 3 مہینے رہا تو ابھی بھی ہے, وہ ابھی گیا ہے, ابھی آئے گا واپس. ہر مشین کے اس کو اسپیئر پارٹس پتہ ہے, اور اس طرح سے پتہ ہے کہ جو ہے کبھی کبھی اس کو بلاتا ہوں, اتنے ایکسپیرینس والے لوگوں کے سامنے بلا کے کہتا ہوں یار ان کو انٹرویو کی پریپریشن کرو. ہر ایک قسم کو اس میں انٹرویو دیکھتا ہے, ہر چیز کو دیکھیں, کیونکہ دیکھو یوٹیوب پہ سب کچھ ہے, اگر آپ لوگ کرنا چاہو آپ کو سب مل جاتا ہے اور آپ لوگ کر بھی لیتے ہو. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ کا ویژن ہو نا, آپ کا ویژن ہو اور آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو پھر جو مرضی ہو جائے, جہاں سے مرضی آپ کو روکا جائے, کتنا مرضی آپ پہ مشکلات ڈال دی جائیں, کتنا مرضی آپ کو نا ایک کام کے نیچے آپ پہ دباؤ ڈالا جائے, تو آپ کر لیتے ہو. کرنے والا بندہ ہو نا اس کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز گھوم رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, صرف ایک ہی چیز گھوم رہی ہوتی ہے کہ یار میں نے اس کام کو کرنا ہے, اور میں نے اس کام کو کیسے کرنا ہے. پری پلان سب وہ پلان کرتا ہے کہ میں نے اس کام کو کیسے کرنا ہے. اس کا جو دن شروع ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کا دن جب شروع ہوتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پورے دن میں کرنا کیا. وہ اپنا دن کو پلان کر کے لے کے چلتے ہیں. ابھی آپ لوگ یہاں سے, میں آپ کو یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے, نہ اس کے بعد آپ کے استاد نے آپ کے ساتھ ہونا ہے, نہ آپ کے دوستوں یاروں نے آپ کے ساتھ ہونا ہے. جن لوگوں کا آپ کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہے, لڑائیاں بھی ہوئی ہوں گی, کچھ لوگ اچھے دوست بھی بن گئے ہوں گے, بہت ساری یادیں بھی ہوں گی آپ کی, لیکن آپ چلے جائیں گے, سب کچھ یہیں رہ جائے گا, لیکن آپ کا جو نالج ہے وہ آپ ساتھ لے کے جاؤ گے. وہی نالج ہے جو آپ کو یہاں لے کے آیا ہے, وہی نالج ہے جو آپ کو باہر بھی لے کے جائے گا. آپ کو اس نالج کی پہلے ایک ریڈ تھی, آپ لوگ آئے, آپ نے سیکھا, ابھی وہی اسی کو آپ نے یوز کرنا ہے, اور آپ نے اپنی فیلڈ میں آگے جا کے دیکھیں. 1 سال ہو گیا نا آپ لوگوں کو, آپ کو پتہ ہے دا 1% رول کہ کوئی بھی کام شروع ہوتا ہے نا اس میں پہلے 90 ڈیز میں 90% لوگ تو فیل ہو جاتے ہیں, وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں. اب جیسے آپ لوگوں کی تعداد کیا تھی, ہماری 43 لوگوں نے شروع کیا ہوگا, جس میں سے میں کہتا ہوں کہ 3 مور دین 5, ٹھیک ہے, یا کہہ لیں کہ بہت زیادہ ہو گیا, میکس 7 لوگ ہوں گے جن کو پرفیکٹ لیول کی ہر ایک چیز کا پتہ ہوگا. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں گے, اچھا مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو, میں نے یہ ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, جہاں پر بھی کوئی کام شروع ہوتا ہے. میں نے نا بہت جگہوں پر کام کروایا ہے, میں نے ٹیسٹ لیے ہیں لوگوں کے, حاضہ کا میں نے ٹیسٹ لیا ہے, نیپ ٹیک کا میں نے ٹیسٹ لیا ہے, میں نے ٹیسٹ لیے ہیں, بہت زیادہ ٹیسٹ لیے ہیں. اور ہیوی مشینری کی فیلڈ کے ریلیٹیو میں آپ کو پتہ ہے مجھے ہیوی مشینری کی فیلڈ میں آئے ہوئے کتنا ٹائم ہوا ہے, صرف 3 منتھس ہوئے. 3 منتھس میں میں ایز اے جو ہے وہ ایکسیسر بھی جا چکا ہوں, میں نے ٹیسٹ بھی دیے بھی ہیں گورنمنٹ کو, اور ٹیسٹ گورنمنٹ کے جا کے لیے بھی ہیں. ابھی میرا ایک ٹیسٹ جو ہے وہ پلان ہے 12 کا, میں نے وہاں پر ٹیسٹ لینا ہے, ہیوی مشینری کا ٹیسٹ لینا ہے, اور کئی جگہ پر NGOs کے ساتھ جا کے بات کی.